बेलाना हामबाय बेला खा खामो जों साइमनो दिनै आगोलनि जे स्पोर्ट कलेज स्कुल तमानि अमा बेलाय नामिदों किसे स्कुल गोबांमा स्टुडेन्ट्स दंनि इमां दङ जे फिउचाराव किसे स्पोर्ट दिगि थाङै बंनि इमांनो मुख थांखायनानि फियाबा मियानि हाइसालो जों खरकसासिनि मोनाय आलिशा हनि मुं ब लांमा चखा अ हस्टेलाव बनो आबो ताबो बाक्सा हस्टेलनि वार्डेननि खुदि खालामगा सुसाइड खायो हनि साव फियाबा जों नुखुंनि बरक बाय कक सामानि परे जों अमन साइमांखा जे स्टुडेन्ट काहाम मेन्टेलि कुनु टर्चर खाइजा गया मेन्टेलि फ्री मेन्टेलि पुरा हाइपनो बनो बरक सुसाइड खायो हनि वानसुगि माया नुखुंनि फासिंति जों तिनि वार्डेन बाय कक सालायका वार्डेन फासिंति सामा हंका स्टुडेन्ट आगे एको मिया स्कुल थांलिया फो गे ब नाइथुगि नाइखा रुमा मालिया लास्ट बरक सुसाइड मानजा खनि साव फियाबा अरो बेलाय कैसा इन्वेस्टिगेशन दरकार दाबुक जों अजा पुलिसनि अथॉरिटी फाइका पुलिसनि इनचार्ज एडिनगरनि जों बरक बाय कक सालायका पुलिसनो जों फुल्ली कोऑपरेट खालायका बरक साव जों फुल्ली जों ट्रास्ट खालायदि जों अमने इन्वेस्टिगेट खाइ दंगो पोस्टमार्टम रिपोर्ट फाइका हंगाय और रिपोर्टनि अनुसारे बर इन्वेस्टिगेट खायनाय ते जों साका जेहेतु अजागा सीसीटीवी दंगोबा सीसीटीवी जाते पुलिस जोंनि कस्टडियाव नाहार जागै सिस खायजागै बरक अमनो सीसीटीवी नायै ताम अंखा कुबै हामिया चाइतगै नायनानै बगै जों पुलिसनो कबखा फेबा अमो हाइ घटना अ हस्टेल अफ तिनि पुइलाया 2023 बैसा अंखा 1900 बका फुरिति যদি वार्डेन যদি सामुक माय हेंका केताल वार्डेन तुबुदि केताल वार्डेन तुबुय स्टुडेन्ट न गाइड खाइना बगै वार्डेन केताल तुबुय बनो गाइड खलाइदि अमो हाइ घटना तिनि पुइला हंका जों गसिना खमो किन्तु अमो हाइ घटना 2-3 बार हस्टेल अंखा फेबा हस्टेल अथॉरिटी रो सिरिं तंजाक बरक गाफुल दङ बंनि जों अमनो आपिल खालायका पुलिसनो जे इन्वेस्टिगेट जाते काम करिखां नांथन ता स्टुडेन्ट नि जे फेमिली बरक जस्टिस मानांथन होन जों अमनो नाय ते कैसा नुक जाखारो हस्टेल बाय कैसे क्वार्टर कम्प्लेक्स पूरा नांगले जग बा कंपाउंड कैसे तिबो कोनो किछु एफेक्ट मान हस्टेला बन नंगा सुमुतो तो जों तिनि फाय बेलाय किजा चिन खावा बा कैसे क्वेश्चन काखा अम जेहेतु हस्टेल कम्प्लेक्स बा आ जागाव तांगै कुबिनि क्वार्टर न कुबिनि बरक माने कुबिनि डिपार्टमेन्टनि बरन जागा तनि जांनानि हस्टेल जेहेतु स्टुडेन्ट उनबागै नामजागो बा सुदु स्टुडेन्ट तंथुनला आ जागाव तो कुबिनि फेमिली बे फायै हस्टेलनि स्टुडेन्ट दङ एकलगो तनान कुन दरकार करै सरकारनि तो त्रिपुराव गोबांमा जागा दङ बरक अमन सेपारेट खालायै स्टुडेन्ट हस्टेल वाइज खागै दिनानि बंनि थानि आ एबिलिटी दङ सरकार अमर नायनांथुन होने जों अमन जों दाबो अथॉरिटी बे कक सानाय जों पीएसओ थानाय अमन इनवेस्टिगेट बा हाइकिं आव जों के सालायनाय কিন্তু বাংলা টিএসএফ থেকে আমরা এই আগরতলায় স্পোর্ট হোস্টেলে আমরা আসি আমরা জানি গতকালকে আমাদের বোন আলিশা দেববর্মা যিনি আমরা ওর মৃত্যুর খবর আমরা পাই ঘটনা হচ্ছে এই স্পোর্ট হোস্টেলে ছাত্ররা কেন আসে ওরা ওদের একটা ড্রিম থাকে একটা এইম থাকে যে লাইফে একটা স্পোর্ট দিক দিয়ে গিয়ে ওরা ওদের উন্নতি করা বা দেশের জন্য খেলাধুলা করা ওদের একটা ইচ্ছা থাকে স্বপ্ন থাকে তো স্বপ্ন পূরণ করানোর জন্য ওরা এই হোস্টেলে থেকে মা বাবা থেকে দূরে এসে থাকে ওরা পড়াশোনা করে চলছে কিন্তু গতকালকে যে ঘটনাটা এই হোস্টেলে ঘটে গিয়েছে এটা অনেক দুঃখজনক ঘটনা কারণ একজন ক্লাস 6 এর পড়ুয়া ছাত্রী এইভাবে সুসাইড করাটা উচিত না আর আমরা আজকে ফ্যামিলির সাথে কথা বলে আমরা যা বুঝতে পাই যে ছাত্রী একদম ভালো ছাত্রী কোনো সুসাইডের কোনো লক্ষণ সেখানে নেই তো আজকে আমরা হোস্টেল সুপারের সাথেও কথা বলি সুপার আমাদেরকে বলেছে যে উনি কালকে স্কুলে যায়নি তো স্কুলে অ্যাটেন্ডেন্স সেখানে উনি চেক করেছে নেই তো আমরা বলেছি যেহেতু এখানে সিসিটিভি ক্যামেরা আছে সিসিটিভি ক্যামেরার অনুসারে যাতে পুলিশরা ফুললি কাস্টডিতে নিয়ে এসে এরা সিজ করে ওরা একটা ইনভেস্টিগেট করুক এবং ছাত্রীর ফ্যামিলিরা যারা একটা জাস্টিস পাক আমরা সেটাই আমরা আজকে দাবি জানাই।